शिक्षण सामग्री नहीं वास्तव पर्यायर बाक्स आकार में गुणन करने आम शिखिलु। वर्तमान चल आम अमूर्त पर्यायर साधारणतः गुणन किपरि करिबा देखिबा। प्रथमतः आमे 12 गुणन 13 उदाहरणटी को नेबा। एहाकू आमे 13 गुणन 12 मध्य लिखि पारिबा। चल आमे अमूर्त प्रकार रे जहा उत्तर पाइलु लिखिबा एवं बाक्स पद्धति सहित एहाकू तुलना करिबा। साधारणतः आमे अमूर्त आकार जेतेबेले लिखिबा यह ठीक है जे आमे स्थानीय मूल्य अनुसार प्रत्येक संख्या को लिखिबा एकक दशक। चल से समान प्रकार रे गुणन करिबा। एकक स्थान सह एकक स्थान गुणन करिबा ताहला 3 गुणन 2 समान 6। तापरे एकक स्थान अर्थ एकक स्थान सह दशक स्थान को अर्थात 3 गुणन 1 समान 3 हेबो। तापरे आमे दशक स्थान को एकक स्थान सह मु कहि परिबी 1 गुणन 2 बा 10 गुणन 2 समान 20। आमर साधारण अभ्यास 1 गुणन 2 2 अटे। जदि मते 2 लिखिबाकू अछि मु केउठी लिखिबी एइठारे एठारे एइठारे केउठारे प्रायतः ठीक हेउची मु एइठारे ही लिखिबा उचित। काहेकि आमे एठारे लिखिबा उचित एहा परे आमे आलोचना करिबा। चलो प्रथमे समस्याटाकू समाधान करिबा। 1 गुणन 2 समान 2 1 गुणन 1 समान 1 किंतु मु एहाको दशक स्थान रे करिथिली। खाली थिबा स्थान को कोन करिबा चलो देखिबा। आमे काहेकि किछि लिखिबा अनुचित। आमे जितेबेले शिक्षार्थी और शिक्षकों को एक प्रश्न पचारिबा आमे अनेक प्रकार उत्तर पाइबा। यह बाम पाखरे खाली थाई पारे। गुणन चिन्ह दिया जाई पारे। जोग चिन्ह किंबा गोटे शून्य से जगार लेखा जाई पारे। तेणु शून्य युक्त किंबा शून्य पिला माने कौन शिखिबे। आमे सेमानंकु अनेक गुड़िए विकल्प देबा किंबा सेमानंकु कारण देबा गोटिए विकल्प बाछि देबा किंबा आउ किछि धारणा पई कोनोसी विकल्प तेणु एठारे ठीक केउठी। तेणु एई विकल्प रे तुमे देखिलो जे एक रे प्रथमतः जे कोनोसी संख्या यदि अन्य संख्या द्वारा गुणन करा जाए किंबा विपरीत भावे गुणन करा जाए तेबे तुमको समान फलाफल देइथाय। अन्य अर्थ रे a गुणन b समान b गुणन a एवं 84 समान 32 एवं 4 एठारे अछि 4 8 एठारे अछि एवं 48 एठारे अछि। द्वितीय पर्यवेक्षण हेउछि a गुणन 0 समान 0 हेबो अर्थात 9 गुणन 0 समान 0 बा 0 गुणन a समान 0। एही प्रकार रे आमे शेष रे उत्तर रे पहुंचीबा। आमे सेही समान प्रश्न 12 गुणन 13 ऊपर काम करिबा। एकक दशक एकक दशक आमे एही गुणन करिबा पई प्रति संख्या को यार स्थानीय मूल्य और प्रकृत मूल्य सह गुणन करिबा। 3 गुणन 2 समान 6 ता उपरे एकक को दशक सह गुणन 3 गुणन 10 जहाँ 30 हेबो। मु प्रत्येक संख्या गुणन पर लिखिबी। 10 गुणन 2 20 यह 1 नुहे बरं दशम स्थान तेणु 10 1 तापरे 10 गुणन 10 समान 100। जेतेबेले आमे समस्त उत्तर को जोग करिबा चूड़ांत फलाफल समान हेबो जहाँ भी आमे उपरे पाइछु ता हेउछि 156। 12 गुणन 13 प्रश्नर उत्तर अटे।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଭୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ତୁଳନା କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପଦ୍ଧତିଟି ସରଳ ଅଟେ ଏବଂ 100 ଯୁକ୍ତ 20 120 ଥିଲା। ଆମେ ଏକ ସରଳ ମାର୍ଗରେ ଏହା ଲେଖୁଛୁ 30 ଯୁକ୍ତ 6 ସମାନ 36 ଥିଲା। ଉପରଲିଖିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୋପାନଟି କାଟିଥିଲୁ କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 6 ଏବଂ 30 36 ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟରେ ବୁଝାଇବା ସେମାନେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଏହି ସମାନ ପଦ୍ଧତି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରି ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ନେବା ତେବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଆସ 122 ଗୁଣନ 23 ଦେଖିବା। କେବଳ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଏକକ ଦଶକ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ। ଆସ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁ ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଏକକରୁ ଏକକ ହେଉଛି 6, ଏକକରୁ 10 3 ଗୁଣନ 20 ସମାନ 60, 3 ଗୁଣନ 100 ସମାନ 300, 20 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 40, 20 ଗୁଣନ 20 ସମାନ 400, 20 ଗୁଣନ 100 2000। ଶୂନ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା 10 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖୁ ଯେତେବେଳେ 100 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାଯାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଶୂନ୍ୟକୁ ସେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ 6 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ 10, 1 ଧାର ନେଇ 3 7 8 ଏବଂ 2। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଉତ୍ତର। ମାତ୍ର ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଣନ କର ଶୂନ ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ 100ରୁ ଗୁଣନ କର ସେଠାରେ 2ଟି ଶୂନ ରହିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୁଣନର ଅମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ। ଆମେ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଦଶମ ସ୍ଥାନରୁ ଗୁଣନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ କାହିଁକି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର କିପରି ଦେବା? ଆସ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ 2345ଟି ବାକ୍ସ ଅଛି। ମୋତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରୁ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନେବା ଭଲ ହେବ? ନା ମୁଁ 10ଟି ବାକ୍ସର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିବି ଯାହା ଏହାକୁ 200 ପ୍ୟାକେଟ୍ କହିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି 100ର ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିପାରିବି ତେବେ ଏହା କେବଳ 23ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି 1000ର ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିବି ତେବେ ମୋର କେବଳ 2ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଗୁଣନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକକ ଘରର ଗୁଣନ, ଦଶକ ଘରର ଗୁଣନ, ଶତକ ଘରର ଗୁଣନ ଏବଂ 1000ର ଗୁଣିତକ ଯୋଗ କରିବା ଏହା ଆମକୁ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ହେବ। ଏହି ଉଦାହରଣରେ 1000ର 2ଟି ଲୋଡ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହଜ ଅଟେ। ଏହା 2ଟି ବାକ୍ସ ପରି ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଭାରୀ ହୁଏ ତେବେ 23ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 2345ଟି ବାକ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10 କିମ୍ବା 100 କିମ୍ବା 1000 ପ୍ୟାକ୍ ତିଆରି କରୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ନେଇପାରିବା। ଏହିପରି ଗୁଣନ ଏକକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 10। 100 ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଏ।